अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों से मुआहदा। मदीने में अंसार के अलावा बहुत से यहूदी आबाद थे। इन यहूदियों के 3 कबीले बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु क़ुरैज़ा मदीने के अतराफ़ में आबाद थे और नहायत ही मजबूत महल्लात और मुस्तहकम किले यानी कि बहुत ही मजबूत किले बनाकर रहते थे। हिजरत से पहले यहूदियों और अंसार में हमेशा इख्तलाफ रहता था, उनमें हमेशा झगड़ा रहता था और वो इख्तलाफ अब भी मौजूद था। और अंसार के दोनों कबीले अवस और खज़रज बहुत कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि मशहूर लड़ाई जंग बुआस में इन दोनों कबीलों के बड़े बड़े सरदार और नामवर बहादुर आपस में लड़ कर एक दूसरे को कत्ल कर चुके थे। और यहूदी हमेशा इस कस्म की तदबीरों और शरारतों में लगे रहते थे कि अंसार के ये दोनों कबाइल हमेशा टकराते रहे और कभी भी मुत्तहिद यानी कि एक ना हो पाए। इन वजूहात की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुसलमानों के आइंदा ताल्लुकात के बारे में एक मुआहदे की ज़रूरत महसूस फरमाई, ताकि दोनों फ़रीक अमन और सुकून के साथ रहें और आपस में किसी भी किस्म का टकराव ना होने पाए। चुनांचे आपने अंसार और यहूद को बुलाकर मुआहदा की एक दस्तावेज़ लिखवाई, जिस पर दोनों फ़रीक के दस्तखत हुए। इस मुआहदे के दफ़ात का खुलासा हस्ब ज़ेल है कि खूब वहाँ यानी कि जान के बदले जो माल दिया जाता है और फ़िदिया यानी कि कैदी को छुड़ाने के बदले जो रकम दी जाती है, तो खून बहा और फ़िदिया का जो तरीक़ा पहले से चला आता था अब भी वो कायम रहेगा और यहूदियों को मजहबी आज़ादी हासिल रहेगी। उनके मजहबी रसूम में कोई दखल अंदाज़ी नहीं की जाएगी। यहूदी और मुसलमान बाहम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। यहूदी या मुसलमान को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फ़रीक दूसरे की मदद करेगा। अगर मदीने पर कोई हमला करेगा तो दोनों फ़रीक मिलकर हमला आवर का मुकाबला करेंगे। जिसने भी हमला किया है उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। कोई फ़रीक कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं देगा। किसी दुश्मन से अगर एक फ़रीक सुलह करेगा, ये 7वां वो है, किसी दुश्मन से अगर एक फ़रीक सुलह करेगा तो दूसरा फ़रीक भी इस मसालहत में शामिल होगा, लेकिन मजहबी लड़ाई इससे अलग रहेगी। चूँकि मदीने की आबो हवा अच्छी न थी, यहाँ तरह तरह की वबाएँ और बीमारियाँ फैलती रहती थीं, इसलिए कसरत से मुहाजिरीन बीमार होने लगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शदीद लर्ज़ा बुखार में मुब्तला होकर बीमार हो गए। और बुखार की शिद्दत में ये हज़रात अपने वतन मक्का को याद करके कुफ़ार मक्का पर लानत भेजते थे और मक्का की पहाड़ियों और घासों के फ़राक़ में अशार पढ़ते थे। नबी करीम उनकी जुदाई में मतलब उनको याद आती थी अपने वतन की। वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी थी मक्का की, ठीक है। वहाँ की घासों के फ़राक़ में उनकी जुदाई में ये अशार पढ़ते रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की ऐसी ही मोहब्बत डाल दे जैसे कि मक्के की मोहब्बत है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा, और मदीने की आबो हवा को सेहत बख्श बना दे, और मदीने के सा और मुद, ये नापतोल के बर्तन हैं, इनमें खैर बरकत अता फरमा, और मदीने के बुखार को हुजुफ़ा की तरफ मुंतकिल फरमा दे। हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। एक हिजरी के वाक़यात में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत अहम है। ये फ़ारस के रहने वाले थे। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले थे। इनके आबा व अजदाद बल्कि इनके मुल्क की पूरी आबादी मजूसी यानी कि आतिश परस्त थी। ये अपने आबाई दीन से बेजार होकर दीन हक़ की तलाश में अपने वतन से निकले, मगर डाकुओं ने इनको गिरफ़्तार करके अपना ग़ुलाम बना लिया, फिर इनको बेच डाला। चुनांचे ये कई मरतबा बिकते रहे और मुख्तलिफ़ लोगों की ग़ुलामी में रहे। इस तरह ये मदीने पहुँचे, कुछ दिनों तक ईसाई बनकर रहे और यहूदियों से भी मेल जोल रखते थे। इस तरह इनको तौरात और इंजील की काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो पहले दिन ताज़ा खजूर इनके ईमान लाने का वाक़या मैंने दूसरी किताब में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाक़या है। कभी किसी और दिन ना पूरा वाक़या इंशाल्लाह डालेंगे वीडियोज़ की, पढ़ करके। इस किताब में बहुत मुख्तसर दिया, बहुत छोटा करके दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो पहले दिन ताज़ा खजूरों का एक तबाक खिदमत अक़दस में ये कहकर पेश किया कि ये सदका है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हमारे सामने से उठाकर
فقراء و مساکین کو دے دو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ پھر دوسرے دن کھجور کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ آپ نے کہا، مطلب حضرت سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، اور سامنے رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی یعنی کہ پہلے ہی سال ہی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں ابھی وہی 2 رکعتیں قائم رہی۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان سفر کی حالت میں ہے تو ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو پھر ظہر عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھے گا۔ 3 جانثاروں کی وفات۔ اس سال حضرات صحابہ کرام میں 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین اور مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینے کے رہنے والے انصاری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکانوں کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کی میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوسرے حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانی میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلے خزرج کے نقیبوں میں تھے، ان کے سرداروں میں تھے۔ تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ، ان لوگ کی وفات ہو چکی تھی نا، مطلب اسی سال۔ تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینے میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ جب ان لوگ وفات پا گئے تو منافقوں اور یہودیوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ رب العزت ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ ان کی شان، اللہ کی شان کی ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا۔ اچھا، مطلب حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اور یہ صحابی تھے۔ ان کے ابو عاص بن وائل سہمی، یہ بہت بڑے ویسے تھے، برے ٹائپ کے انسان تھے۔ دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن سیف اللہ صحابی رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے صحابی تھے، مطلب بہت ان کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ جب یہ حالت کفر میں تھے اس وقت بھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، اور جب یہ حالت اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، اس وقت بھی جتنی بھی انہوں نے جنگیں کی سب یہ ماشاءاللہ یہ سب جیت گئے تھے، اس لیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام خالد رکھتے ہیں۔ خیر، ان کے ابا کا نام تھا ولید بن مغیرہ، یہ بھی بدبخت تھا، اس کا وہ یہ بھی مر گیا تھا۔ چلو، روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری، اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں، میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ واہ جی! چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے
तक वो बराबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग करते रहे। मगर फ़तह मक्का के दिन अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर ऐसे सादिक़ुल इस्लाम बन गए कि इस्लाम की नुसरत और हिमायत यानी कि इस्लाम की मदद के लिए ज़िंदगी भर जिहाद करते रहे। और इन्हीं जिहादों में कुफ़ार के तीरों से उनकी आँख ज़ख्मी हो गई और रोशनी जाती रही। और यही वो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनके बेटे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इसी साल 1 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई। हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ सबसे पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो यही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इनकी वालिदा हज़रत अस्मा हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी हैं। पैदा होते ही उनको लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। अल्लाहु अकबर, बड़ी बात है। बारगाह रिसालत में हाजिर हुई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद में बिठाकर और खजूर चबाकर उनके मुंह में डाल दी। इस तरह सबसे पहली ग़ज़ा जो उनके शिकम में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के शिकम में जो पहुंची वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था। सुब्हानअल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की पैदाइश से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई, इसलिए कि मदीने के यहूदी कहा करते थे कि हम लोगों ने मुहाजिरीन पर ऐसा जादू कर दिया है कि इन लोगों के यहाँ कोई बच्चा ही पैदा ना होगा। तो उनका ये भ्रम टूट गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में।